نصل اللحظة إلى الأمسية الشعرية، وكما قلت ولأن الكتاب باللغات الثلاث والثقافات الثلاث والحضارات الثلاث، ولأن الكتاب باللغات الثلاث والثقافات الثلاث صديقات الأصدقاء، نفتتح أمسيتنا بشاعرة هذه المدينة ومعلمتها. نفتتح هذه الأمسية الشعرية في هذه الاحتفالية الكبرى بمؤرخة تطوان وشاعرة تطوان وابنة مؤرخ تطوان، الأستاذة الشاعرة حسناء داود. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تطوان حبيبتنا جميعا، تطوان حمامتنا التي نهواها ونعشقها، ويحز في أنفسنا ما تتعرض إليه أحياناً من التهميش أو من النسيان، لكننا نهتز طرباً حينما نلمس أنها حظيت بالاهتمام، وخاصة بالعناية التي يوليها لها جلالة ملكنا الهمام، مما يعيد لها الاعتبار ويبوئها المكانة التي تستحقها كجوهرة ثمينة في تاج المغرب، تتألق تاريخاً وحضارة وثقافة وأدباً وفناً وأناقة، وذلك ما يمكن أن نستشفه من خلال ما تضمه صفحات الكتاب الذي تشرفنا بتقديمه اليوم بعنوان تطوان إرث وطموحات متوسطية، الذي أصدرته شركة أكسيون كوميونيكاسيون بإدارة ونشر من الأستاذة السفيرة السيدة كريمة بن عيش والأستاذ الباحث السيد سعد الحصيني. فهنيئا لهما وهنيئا لنا بهذا الإصدار الجميل، وهنيئا لتطوان بهذا المولود الجديد. وبعد فقد طلب مني الأخ العزيز مخلص الصغير مدير دار الشعر بتطوان أن أساهم في هذه الأمسية التقديمية بقصيدة تتعلق بتطوان، فلم أجد في الحقيقة بين أوراقي سوى هذه المنظومة المتواضعة التي ضمنتها بوحاً لحمامة تطوان، هذه الحمامة التي تتأوه على ما ضاع من مكتسباتها، ثم تتنفس السعداء لما حظيت به من عناية ملكية سامية أعادت إليها رونقها، راجية أن يدوم سناها مستقبلاً وأن يسطع نجمها بين أقرانها من حواضن وطننا الحبيب. إذن هذه هي المنظومة التي أقول فيها ما يلي، وهي بعنوان بوح الحمامة.
أطلت على أرض الحمام يمامة، وصارت بها تصغي لبوح الحمامة. أنين بطعم الحزن شاب هديلها، وعين أبت إلا بكاء بعبرتي. تقول: أيا ويلي أيا ويلي، أهذه مراتعي، وهذه بساتيني، وهذه أجنتي؟ لقد كنت في أمسي أروح وأغتدي وأرفل في جو لطيف وفرحتي، وإرثي عريق والمعالم بهجة، ونجمي سرى يعلو على كل نجمتي، ولي بين أقراني حضور ونخوة. أريتم مثيلا لي بحسن نضارتي، فماذا جرى بالله حتى تبددت أمالي وأحلامي وضاعت مكانتي؟ غزت أرضي الأسراب من كل وجهة، فحلت بأرجائي وأرست بعشتي، وعاثت كما شاءت لمحو معالمي وتضييع ما يبدو جميلا بربوتي. أضاعت تراثا قد رعاه جدودنا، وعادت ربوع الفضل تبكي بحسرتي. فصحت بأعلى الصوت: يا رب نجني وأدرك عبادا قد فنوا في محبتي. أعد لي شبابي واسترد سلامتي، ويسر أموري كي أعود لحظوتي. وهذا نداء خالص متوجه لرب سميع يستجيب لدعوتي، وشاء إله الكون تغيير حالتي، وأن تصفو الأجواء بعد الغمامة. فهذا مليكي قد حباني بعطفه، وهلت نجوم البشر تعلن صحوتي. نظام وتنسيق وضبط ونصرة وفضل وتسيير وحسن عناية، إلى نشر تهذيب ورعي ثقافة، وعود لتحقيق العلا والأصالة. فيا رب صنع الشي وبارك مسيرتي، بحق النبي المصطفى ذي الرسالة. وعزز بفضل منك عرش مليكنا، وحقق له نصرا وطول سلامتي. والسلام عليكم ورحمة الله. يظل الشاعر عبد الرحمن الفتحي أهم الأصوات الشعرية الناطقة بالإسبانية في العالم العربي كله بأسره وشعره. والدكتور صديق عبد الرحمن الفتحي هو أيضا أحد أبرز الباحثين المعاصرين في الدراسات الإسبانية. طوف الأرجاء والآفاق وذرعها خاصة في معشوقته إشبيلية وطريانة تحديدا، وأبحر في أعماق إفريقيا قبل أن يعود إلى مدينته تطوان ليكتب عنها نصا شعريا مرجعيا خالدا هو بولبيرا تطوان. العودة إلى تطوان، نبقى مع الشاعر والأستاذ المبدع عبد الرحمن الفتحي.
السلام عليكم. مساء الخير. الحضور الكريم، مداخلتي ستكون باللغة الإسبانية ككوني شاعر تطواني مغربي. Muy buenas tardes, autoridades, amigos, compañeros, profesores, público en general. Muchas gracias por acompañarnos en este homenaje a la ciudad de Tetuán para festejar la palabra, festejar la primavera y, por qué no, también, por supuesto, principalmente la entrada del mes sagrado de Ramadán. Así que felicidades, Ramadán Mubarak Said. En primer lugar, hablar en español no es ajeno a esta ciudad, no es ajeno a Marruecos. Yo creo que también tenemos que celebrar un acontecimiento muy importante y, ¿por qué no? Yo creo que es momento de felicitar a España, al gobierno español, por su reconocimiento a la propuesta marroquí de la autonomía del Sáhara marroquí. Yo creo que se merece un aplauso a España, ¿no? Un honor y un lujo, ya sabéis el dicho de que nadie es profeta en su tierra. Mughanni al-Hay la yutrib. Pero yo creo que no. Yo me siento feliz, orgulloso de ser tetuaní, marroquí, y haber participado también en este libro colectivo en el que el protagonista es la ciudad de Tetuán. Agradecer a las personas que han hecho realidad este libro. Bueno, lo mío es la poesía y vengo aquí para no presentar el libro, sino recomendarles también este libro, Volver a Tetuán, en su edición española y también en su edición tetuaní marroquí, que lleva también el mismo nombre. Yo, como el resto de los compañeros, quiero empezar con un poema sobre Tetuán que dice así. Se llama La alborada en Tetuán. Evocaré mañanas de caricias, lamentaré furtivos besos que nunca pude legarte. Invadiré mi vida de ti, de la ausencia temblorosa, esa fútil emoción alargada, como rizos de agua en la despejada lluvia, en la inquietud de vida, huésped de la corteza cautiva de tu mirada. Pensé que regresarías serena para abrazarme, calmar la frialdad de tu ausencia como estaca, las mañanas de asfalto con olor a cauce en tu mirada, como nube obsesiva que agita mi lluvia, como ausencia de silencio, en ese ritual del viento, con melenas rojizas cuando el cielo se peina en el espejo de tu mañana. Y hay otro poema en el que yo me siento pues muy orgulloso, que se llama Bab al-Uqla, en donde yo participé en este libro colectivo sobre la ciudad de Tetuán, y hay una placa conmemorativa en la entrada de Bab al-Uqla, en donde marca el inicio de la ruta Cervantes. Ya sabéis que Cervantes, el célebre escritor, el príncipe de las letras españolas, don Miguel de Cervantes, ha incluido y ha alabado y ha mencionado la ciudad de Tetuán durante el siglo XVI, y yo creo que nos sentimos muy orgullosos, y esa placa pues es el símbolo de unión histórica, cultural entre España y Marruecos, y principalmente Tetuán. Yo creo que siempre la relación con España, América Latina, y el español, que es un patrimonio lingüístico común. No es una lengua extranjera para los marroquíes, es una de las lenguas que hablamos en Marruecos y en Tetuán, y ahí está la historia. Dice así. Como poeta, los poetas creamos palabras, además de imaginarnos mundos paralelos, y dice así: tetuaneando en tus ojos, en la caricia ausente de tu mirada, en los silencios de tu boca y en la esquina oculta de tu mirada, y también de tu madrugada, cruje el silencio de las palmeras en la desnuda fuente de tu ausencia, y se alejan los suspiros en la profunda noche de tu cara. Y ya para terminar, los poetas nos gusta leer nuestra poesía,
y relacionada con el grupo El Hay, que nos están deleitando con esta música andalusí compartida entre España y Marruecos. Y este poema se llama El Istihlal. Dice así: la sinfonía de sus hojas, ese crujir otoñal de sus andares, como si pregonara a los aires la primavera de nuestros amores. Muchas gracias. Gracias. شاعرة ثالثة الحاضرة معنا هي شاعرة تؤمن بأن فن الشعر المعاصر هو فن أداء بامتياز، والحال أننا أمام فنانة أداء. لم يعد الشعر هو ذلك الكلام المكتوب بين الأوراق فقط والذي نتصفحه حين تنظم مديرية الإقليمية الكتاب، بل الشعر نحياه هكذا كما في هذه الليلة، رفقة الموسيقى، رفقة التعبير الجسدي، رفقة المسرح، رفقة الرقص، أيضا رفقة الغناء، رفقة الإيقاعات. ودرءا لكل التباس، فما يجمعني بالشاعرة فاطمة الزهراء الصغير قرابة شعرية وفنية فقط، لكنها تجاوزت ربع قرن، ولذلك فنحن إخوة في الثقافة وفي الشعر وفي الفنون. استمعنا إلى الشاعرة حسناء داود، واستمعنا إليك وأنت تتحدث في الهاتف سيدي الكريم، واستمعنا إلى الشاعر صديق عبد الرحمن الفتحي بالإسبانية، ونبقى مع الشاعرة فاطمة الزهراء الصغير بالفرنسية. Bonsoir, merci chers amis pour cette présentation si complimentée. J'allais dire que nous étions donc une sœur et un frère, mais pas de la même mère. Donc je commencerai par remercier la direction provinciale pour cette invitation, surtout pour l'occasion d'aujourd'hui qui nous offre cette belle soirée ensemble, de fêter le livre et de fêter également la vie. Mes vifs remerciements vont également à Dar Sha'ir qui a eu l'amabilité de m'inviter à cette rencontre artistique et poétique par excellence. Et comme le thème de cette cérémonie porte sur la ville de Tétouan, j'ai choisi de vous lire des poèmes, je dirais bien des récits versifiés, plutôt que de la poésie. Et donc j'espère qu'ils vous plairont. Très basse. C'est bon? Donc, préambule. Qui n'a jamais pleuré au-delà de la porte Sidi Mandré? Qui n'a jamais ri aux éclats quelque part à l'Insaché? Nous avons tous des réminiscences, parfois mornes, parfois enchantées. Je partage avec vous les miennes dans l'espoir de vous y retrouver, quelque part dans mes vers et quelque part dans vos pensées. Si la patrie est au lieu où l'âme est enchaînée, mon âme est un rhizome, des riz plantés sur les murs, les portes, les sources de Tétouan et sur ses pavés.
Ebrmoz. Sur un beau balcon au carrelage mosaïque, une fillette face à Riyad Lochak assise sur un tapis marron fait de peau de mouton. Elle peigne soigneusement sa poupée aux cheveux blancs. Parfois, elle soupire, puis lance un regard limpide vers le bas où le grand jardin semble féerique. À côté de grands sols pleureurs de 1001 ans et du bassin où les poissons multicolores tournent en rond, un homme, oui, un homme au costume ébène et cravate noire, passe délicatement sa main sur sa chevelure, remet finement à sa place une mèche épars. À sa gauche, une femme gracieuse et courtoise, cheveux coiffés, robe pastel, chaussures turquoises, sac à la main, collier de perles et quelques accessoires, on dirait deux stars. Tous les deux sourient à l'homme d'en face, penché sur sa sourcière, si élégant lui aussi, si agréable. Il mémorise un instant ineffable, en blanc et noir. C'est le photographe. Non loin du jardin des amoureux, au pied d'Aurorez, le mont éminent, des enfants barbotent dans la boue font circuler à moitié gonflé un ballon sur un terrain non équipé, sans limitation. Jadis, pour un train de vapeur, fut station. L'odeur du pain azime que prépare en bas Rachel éveille l'appétit de l'enfant du balcon du Zélige. Sa mère s'en aperçoit, laisse tomber sa broderie, lui sert un verre de thé à l'amande et de beignets. Mais tout moment de sérénité n'est que passager. Quand les chamailles des grands se font répéter, de leur paradis, les petits sont inévitablement expulsés. Babrouah. De l'immeuble moderne au fer forgé et au carrelage, à la construction vétuste avec voûte et balustrade. Veuve, jeune divorcée, y cohabite et paysanne. Une chambre sobre abrite modestement chaque ménage. Mais tout le monde du soleil jouit. Lumière, chaleur et bavardage jour et nuit. Réchauffe la vaste terrasse avec du lilas blanchi, surplombant la place de l'Feddan, l'innocent paradis. L'atmosphère face à Dersa n'est jamais sereine. Des taxis bleus passent rarement et parfois y freinent. Les petits taxis jaunes? Non, ils n'ont pas de place encore. Seule la foule criarde dans la vaste agora s'impose. Al-Feddan viennent des personnes infortunées de la vie. Elles s'en lassent, elles s'ennuient. Des anciens combattants, myopes, parfois handicapés. Des mamies avides au bavardage s'y rencontrent, révèlent amèrement des souvenirs d'enfance, assez souvent des futilités. Elles sont contentes. Hommes et femmes assis sur des bancs regardent patiemment filer le temps. L'ennui les accable, mais personne ne se soucie ni de leur malaise, ni de leur mélancolie. Autant que tu es puissant, que tu es tyran. Les enfants Al-Feddan ne font pas défaut. Des garçons jouent ici à cache-cache au jeu du loup. Là-bas, des filles souples enchaînent des sauts sur un élastique blanc si usé et orné de nœuds. Beaucoup de bambins sans objectif cavalent sous le vieux chapiteau et ses belles arcades. Quel magnifique vacarme! Seuls les trolley résistent au bourdonnement, attendent les passagers pressés ponctuellement. La Rouge sillonne Maison de Pierre, El Barrio, La Guada et les alentours. La Verte, à Bab el-Okla, Bab Seida, veillamment dépose quelques passagers à chaque parada jusqu'au terminus. Tout voyageur doit payer
pour sa balade, pour sa traversée, tout voyageur s'aventurant consciemment, connaît bien sa destinée. À pied, Bab Rouah commence le trajet. Un vent jamais affaibli et un courant d'air affamé souffle le long de l'année entre le Mlah et le palais. Comme je déteste les jeudis après-midi, cheveux du aîné pommadés couverts de châles basanés. À la main, voici le seau de cuivre vicelé, mêlant argile verte, pierre ponce et savon noir, 2 oranges coincées entre le bol et le pain d'ivoire. L'esprit anxieux et l'éternelle question me tourmente. Y aura-t-il cette semaine aussi beaucoup du monde? Y aura-t-il une place, assez de chaud et de l'eau chaude, où je serai condamnée à passer l'après-midi encore entre huées, vapeur humide de Rouila, le bain mort. Bebtout. Oh les mûriers, ces fruits blancs, noirs, au goût sucré, que nous ramassions tout frais, mangions sans même laver. Eh oui, c'était avant le coronavirus et ses sœurettes, le gel désinfectant et l'étouffante bavette. Chaque jour, je traversais la porte des mûriers, le panier en osier et la monnaie dans la paume serrée. Devant la marchande des herbes, je perds mes mots. Du persil, ma mère m'a-t-elle demandé, ou bien de la coriandre? Ainsi, quelques heures entre Trinquette et Bebtout, je dévague, pour en finir puni pour le retard, l'oubli et le flan. Et le retour éternel encore à la porte est inévitable, sans jamais pouvoir apercevoir de mes yeux des empreintes de la vertu de nos braves aïeux, signées sur la porte des mûriers et ses murailles, contempler ce bel héritage et la splendeur architecturale. Bab Nouadher. La porte si peuplée et si active est ma préférée. Oui, Bab Nouadher signifie la porte des récoltes. En quoi me serais-je-t-elle importante? Non, non, je ne suis ni fermière, ni vendeuse de produits saisonniers. Plutôt une adolescente qui des traditions se moque. Elle se coiffe, se parfume et porte le meilleur de sa garde-robe. Si à une fête, elle se prépare, non, non, elle va chercher sa compagnonne, sa complice. Toutes les deux, vers Souk Bab Nouadher, elles se dirigent. Un dimanche matin, parfois un samedi après les cours, cela dépend de la météo, du ciel et de ses couleurs. Qu'importe. Elles passent des heures à tisser les étages, contempler les articles dont elles rêvassent. Des chaussures d'Espagne, un tricot de laine, un jean Kazuchi, oui, de marque, pour fêter le Meyloud, peut-être le réveillon ou le 3 mars. C'est devant le marchand des survêtements et des espadrilles qu'elles s'attardent, que leurs petits yeux brillent. Elles demandent au vendeur la couleur, la taille et négocient. Nous serons identiques le prochain match, disent-elles et sourient. Mais jamais les poches vides ne riment. Hélas, pauvres petites filles, elles partent bredouilles. Certes, mais enchantées d'avoir regardé, touché et négocié les articles exposés. Quand fut modeste le contentement d'autrefois? Quelles furent sobres nos rêves? Quelles furent grandes nos petites joies? Bableur, là j'ai presque fini. Est-ce que vous voulez que je continue ou bien c'est bon? Merci beaucoup. Bableur, là. Je ne citerai ni l'école des métiers à multiples cordes, ni le musée ethnologique et ses rares trésors, ni la fontaine faisant à Omar Lokash le grand éloge. Qui ne connaît pas ton histoire? Qui renierait ces épisodes?
Des siècles passent, mais toi, porte grandieuse, robuste, endurante, résistante aux invasions, la vulgarité et au temps. Si tu sais combien je t'adore, combien je te fréquente, combien de fois sur ton chemin empierré je trébuche puis je me lève, rieuse, sans souci. Asqala, tante Aïcha al-Mchta y vit. Chez elle, le thé avec les cornes de gazelle est servi. Biscuits pouiwat, briwat de fromage bien cuit. L'ghribiya, l'qtaïf et le melouza du sucre enseveli. Le farkoussa comme le miroir, tu y vois ton visage, tante dit. Puisque tante Aïcha, qui, à la mariée, embellit, de 2 rations, toujours, elle en jouit. L'accompagner, les jours fériés, m'était permis. Le précieux matériel, grâce à moi, est hors danger. Le moment où tante Aïcha à la mariée expose, de la balustrade de Brisha, je regarde, je songe à toutes ces femmes assises et émerveillées qui voient la rosa devant elles pavaner. Le groupe de femmes chante des couplets andalous, sans micro, ni amplificateur, ni câble jetés partout. Seuls les mouelles, récités, se répandent en harmonie, combinent avec l'eau jaillissante de la fontaine de marbre, garnie de jasmin, d'iris, de roses et de pétales. Un beau spectacle désormais éteint par la cacophonie, les selfies narcissiques et les va-et-vient des invités. Dommage, maintenant, ce n'est plus que de la pure hérésie. Bab Saïda. Toujours en rapport avec les soirées festives, cette porte me rappelle les dîners tardifs. Viande alléchante avec haricots mielés, ou safa à la cannelle, ambroisé avec de lait. Tous les invités du festin rassasiés et de la musique sortent en cortège pour l'ultime adieu, pour le rite antique. Ils accompagnent la mariée dans le bouja, la caisse mythique, couverte de sbnia de bhar et de fleurs splendides. La rossa est en chadda et sous son bras un grand pain. Dans le noir, elle pleure peut-être, mais aux 7 coups contre la porte de Sidi Saidi, elle s'apprête. Elle reconnaît les youyous de la laftom et Fama, les slam de la voisine, la laslama, et même le pieux Hadj Mfaddal et sa voix d'or qui récite des versets de Coran et à Dieu implore que la vie du couple soit heureuse, prospère, fertile et surtout très longue. Amin, répond la foule enivrée de louanges. Et avec la première lueur, annonçant un nouveau jour, les dames sur le pavé traînent mollement leur cafetan. Les hommes portent soigneusement leur passeport et les petits, épuisés, moitié endormis, rêvent de leur lit. Ainsi, l'histoire du jour à Sidi Saidi finit. Repose-toi bien, Sidi Saidi, demain c'est samedi. Au rendez-vous seront encore plus de cérémonies. La dernière porte. Bab al-Mkhabar. Je vais pleurer. Ô Bab Sidi el-Mandri, au-delà de ton mur résident ceux qu'on a tant chéris. À nos vies, ils ont embelli. Souria Hassan, Alia el-Mjahid, Fadela, el-Hajja Sili, Anaqar, el-Maymouni et Hosni el-Wazani, Ali el-Nakhsha, tous grands artistes en sourdine partie, sans épitaphe ni hommage national. Ô fillette de Grenade, pourquoi es-tu si ingrate? Ô petite Jérusalem, quand est-ce que l'ascension? Ô colombe blanche, bas les ailes, il est temps. Ô Tittaouen, à 1001 sources,
pourquoi t'abstiens-tu d'arroser toutes tes roses? Je t'aime à l'aversion, dit une fois Ben Youssef, et j'ose te dire, ville prodigieuse, sois clémente, sois reconnaissante. Le sage vénère racines et fleurs, si la première dans la vie, la seconde à l'histoire orne. Merci bien pour votre écoute. Merci beaucoup. شكرا جزيلا.